बहुत आगे कौन आइजु सही काम होगा हम तो भाई कौड़ कत है हाय फ्रेंड ये कोणार्क मंदिर जावाई रास्ता आगू चिकेन करी कोणार्क जावाक बाट এই ব্যাগটা কেতে লাগে কত বুঝ না যে ব্যাগটা ঋষি কুয়াড়ে আইছু করি ହେଲା କାଜୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବଢିଆ ଲାଗୁଛି हाँ रोज जाई जन पे आनते भैया ये कोणार्क जीवा बाट ये कौन कुत्ता ना चेतन
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଫେରିଲା ଆଉ ନେଇକି